Mais l'hectare, c'est l'augmentation du taux de bilirubine في le sang, soit direct ou le bilirubine indirect. وهذا غادي يعطينا دي كولوراسيون جوناتر تاع لا بو تاع لا ميكوز. La bilirubine يجي من la dégradation تاع le globule rouge بعد ما يفوت la durée de vie تاعهم 120 jours. La dégradation غادي تصرا au niveau de la rate تعطينا l'hémoglobine. L'hémoglobine من بعد يولي globine LM. Le globine هذا c'est un protéisme غادي يمين sa dégradation تعطينا des acides aminés. لام غادي يمين صار غادي يولي فير et la biliverdine. La biliverdine par l'enzyme يولي bilirubine indirect. Partie منها غادي تقعد libre. هذه البارتي libre elle est liposoluble. وبارتي غادي تصاها liaison avec l'albumine اللي يديرها transport vers le foie et par le glucoronyltransférase غادي تولي لنا du bilirubine direct. bilirubine direct grâce à évacuation في le cholédoque duodénum l'intestin. وكاين des bactéries. هذوك les bactéries غادي يحولوهم au strucco ou urobilinogène. Le strucco c'est élimination في les selles urino في les urines. Une partie منها غادي يصالح la réabsorption اللي يسموها le cycle entéro-hépatique. على حساب لي زيتاب هادوك تاع لا سينتيز تاع لي bilirubine نجمو نعرفو لي زيتيولوجي تاع لي زيكتار. غادي ندوها قبل et après la conjugaison. Donc قبل la conjugaison غادي يكون عندنا une augmentation تاع la destruction تاع le globule rouge. هادي يعيطولها par l'hémolyse. تصيبوها par exemple في le cas des anémies hémolytiques كيما في thalassémie, drépanocytose, déficit en G6PD, pyruvate kinase ou l'incompatibilité du système ABO. Pour la conjugaison نجمو la maladie de Crigler-Najjar ou une autre pathologie de Gilbert. إذا كانت تجي après la conjugaison سما غادي يكون عندنا augmentation تاع bilirubine direct. هذا يسموها phénomène عيطوها la cholestase. سما غادي يكون عندنا une arrêt ولا une diminution تاع la sécrétion تاع bilirubine. ينجم يكون dû à une lithiase تاع les voies biliaires principales اللي هو الكوليدوك ولا يكون عندنا une kyste اللي يدير la compression, une tumeur ولا cache parasite. سما من يكون كاين ليموليز لو تو تاع bilirubine indirect هو اللي غادي يكون طالع خاطر غادي تفوت لا كاباسيتي غادي تفوت على كاباسيتي تاع لا كونجوغاسيون بار لو فوا. صافي كوليستاز خاطر غادي يكون عندنا اوبستاكل سما غادي يصرا غفلي ويروح فيغ لو سون. ديفيرونس انتر الاكتار بار bilirubine indirect و direct بلي في الانديريكت لي سيل اي لي زورين سون نورمال ما كاينش بروغي بصح في الديريكت لي سيل لي سيل زورين كولوراسيون تاعهم ماراهيش نورمال. لي سيل غادي يكونوا ديكولوري و لي زورين غادي يكونوا فونسي كاين بروغي.